sore. Well, until the moment that we had conditions to play, good conditions to play, I think we had a good performance. We controlled the game, and even we create some situations to score on the first half. Then, second half, unfortunately, the pitch is not good. It's not good for both teams, even to Suleiman, and the game become like a very very fighted, few football and too much falls, too much strong situations, and the only option was try these long balls and the set pieces. Then, in this condition, I think is normal. The result is normal. Could be better, but today the draw is fair for both teams. Kalau aku bilang bahwa sebelum babak pertama kita bisa tampil baik, namun ketika hujan turun, ketika apalagi kita dari sebelum hujan turun kita tampil baik, kita ada beberapa peluang, oke. Namun babak kedua dengan hadir hujan sangat deras sehingga sangat mengganggu pertandingan, jalur pertandingan, sehingga kita untuk kedua tim mengganggu pertandingan sehingga kita harus bermain dengan bola panjang. Kita tahu itu lakukan cara kita bermain sehingga itu sangat sulit jalur pertandingan. Sehingga ya sulit untuk kedua tim bisa tampil lebih baik dengan kondisi lapangan dan hujan begitu deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertandingan hari ini ya kita tahu di babak pertama kita mendominasi permainan, kita banyak peluang, kita menguasai permainan, dan di babak kedua kita tahu sendiri lapangan sangat susah, bola juga sulit mengalir, dan seharusnya ini bisa jadi pertandingan yang layak ditonton, tapi karena kondisi lapangan yang susah, jadi permainan agak sedikit ya susah lah bola. Jadi untuk babak kedua benar-benar sangat sulit untuk kedua tim, bukan hanya Persik Kediri tapi juga PS Sleman. Tapi juga kita nggak bisa mengkiri untuk cuaca, kita juga tidak bisa prediksi cuaca, sehingga ya bersyukur untuk hasil kita pada sore hari ini. Walaupun di kandang kita tidak bisa meraih 3 poin. Cukup sekian. As I said, the rain is not good for both teams, and mainly for us because we have a team with like to play with ball possession, combinations on attack, and in this condition it's very difficult. And to add the situation, we need to change Ezra early. Fortunately, Rifki entered very good performance, but we lost a player in the first half. After we need to change Vava because he has a contusion and was in pain, and then we need to change the formation because we have one head card inside the pitch. Then for the second half, in the end, it is natural that the game become difficult, but like I said, the situation to win 1 point, to get 1 point at home in this condition, in the end is normal, and we cannot complain. But it's a kind of we can justify the conditions to not play as well as we had been playing in another games. Bahwa sulit ya. Sulit, apalagi babak kedua, sulit bermain dalam kondisi lapangan seperti itu. Lalu kita juga harus kehilangan Ezra dalam kondisi yang cedera. Lalu kita ganti dengan Rifki sudah mencoba maksimal, namun
karena kita punya karakter bermain dengan ball possess sehingga itu sangat menyulitkan tim kita. Lalu kita ganti babak supaya kita punya untuk menyerang. Namun setelah kita ganti babak malah kita malah petakan kita kehilangan pemain karena kartu merah. Tapi ya itu, namun itu ya sulit untuk kedua tim dan kita untuk bermain dalam kondisi seperti itu, dan kita harus syukuri memang kita mau pengen hasil yang maksimal, namun 1 poin dalam kondisi seperti lapangan seperti kita harus syukuri. Well, Ezra, we don't know. He needs to make some exams to have a precise good diagnosis. We need to wait. And about that, he had a microfracture in his ribs, and that must stay out of activities for 10 days or maybe a little more. That's the condition. Because for this there was not in the bench because if you remember against Bali, he played with this situation, but we need to change him. And after this, he went to the hospital, did an MRI, and then they found a microfracture, very, very, very small, but is not good because when you breathe, you have pain, need to stop to recover this injury. Soal situasi Ezra sampai saat ini belum ada diagnosis langsung dari dokter. Namun kita harus menunggu dan tetap optimis bahwa semoga tidak parah, tidak kondisi yang parah. Soal Z, memang Z mengalami cedera di bagian tulang, sehingga itu kejadian itu terjadi ketika laga lawan Bali United, sehingga dia harus bermain dalam kondisi sakit. Tapi setelah pertandingan dia sangat mengganggu. Setelah dia diagnosa, dia harus istirahat, sehingga kita lihat saya tidak bisa membantu tim. Ya itulah, itu bisa terjadi dengan siapa saja. Sekarang bagaimana kita pemain dalam kondisi cedera segera bisa pulih untuk membantu tim di laga berikut.